हरि ओम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विशोधपथाधिपतिं तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमरी सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करछि। मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू। आज दिनर दैनंदिन राशिफल को आम जानिया पूर्वर से अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक राज राजेश्वरी भक्तवत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर श्री कृष्णंकर अभय चरणबिंदरे अनंत कोटि दंडवत। उद्भव स्थिति संहार क्लेशहारिणी आलाधिनी शक्तिनी परम प्रेममय परम भावमय परम रसमय श्री राधांकर अभय श्री चरणबिंदरे अनंत कोटि दंडवत। आपण माने समस्त सुधी समाज ज्ञानी गुणी जो माने आमर ये ज्योतिष परिसर को श्रवण करुँच देखुंट से माने समस्त सुधीजन को मोर आंतरिक हृदय अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम आरंभ करुच्ची। आज जीवा दैनंदिन राशिफल विषय आम आलोचना करिबा। दैनंदिन राशिफल आम 12 गोटी राशि उपर एवं 27 गोटी नक्षत्र उपर आलोचना करिया पूर्व आज दिन पंचांग उपर आलोचना करिबा। जो शुभ तिथि नक्षत्र 12 जोग को विधेय करी आमर समस्त शुभाशुभ कार्य आम आरंभ करिथाउ। समस्त शुभाशुभ कार्य को आम ओडिया जाति आम समस्त मुहूर्त को नहीं आम समस्त नक्षत्र को नहीं जो आम कार्य आरंभ कर शुभाशुभ कार्य पूजा पदादि आम कार्य कर समस्त पंजिका माध्यम शुभ तिथि 12 नक्षत्र को नहीं शुभ मुहूर्त को नहीं आम कार्य आरंभ कर से पंजिका उपर आम आलोचना करिबा। जे ओडिशार मौड़मणि जगन्नाथ संस्कृति रे आम आज समस्त कार्य जहाँ करुचे सब जगन्नाथ संस्कृति से जगन्नाथ संस्कृतिर एक अभिनय परिचय जे सृष्टि करे जातक माने पंजिका को आम जानिबा श्रवण करिबा। परे परे आमर 27 कोटी नक्षत्र एवं 12 कोटी राशि पर आलोचना करिबा। श्री श्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्नाटक उत्कल वर्गेश्वर विराधिवर वीरवर महाप्रतापी श्री श्री दिव्यसिंह देवंग अणस्तरीयंक मेष 24 दिन। आज हूँ मेष मास 16 मास मेष मास 24 दिन अंग्रेजी 7 मे 2026 गुरुवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रही दिबा 10टा 14 मिनिट पर्यंत एवं पूर्वशाला नक्षत्र भोग हे संध्या 6टा 46 मिनिट पर्यंत। धनुचंद्र रे आपणकर रात्र 1टा 46 मिनिट पर्यंत। मेष राशि आज सूर्य उदय हेबे प्रातः 5टा 15 मिनिट 57 सेकेंड समय एवं सूर्य अस्त हेबे आपणकर तुला राशि रे सूर्य अस्त हेबे आपणकर 6टा 10 मिनिट 36 सेकेंड समय आपणकर सूर्य अस्त हेबे। अद्य तुला राशि घात बार रही राहु काल रही आपन जो समय शुभ कार्य करने निषेध रही बंद रही राहु काल रही से समय कौन यात्रा करूँ ना कौन शुभाशुभ कार्य गृह करूँ ना पूजा पदादि यदि किसी कार्य करूँ ना तो आपणकर राहु काल रही दिबा 1:20 मिनिट रु दिबा 2टा 58 मिनिट पर्यंत। ये जो राहु काल समय ये समय कौन शुभ काम करूँ ना। पर काल बेला केते समय रही कौ समय कौ समय दिबा 2टा 58 मिनिट गते एवं संध्या 6टा 13 मिनिट मध्य तो कौन शुभाशुभ कार्य करूँ ना। तो अमुहूर्त बेला रही कौ समय तो दिबा 7टा 49 मध्य सकाळ जो
ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ 7ଟା 49 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ କାମ କରିପାରିବେ। ପରେ ପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିବା 10ଟା 25 ଗତେ ଏବଂ 1:01 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭବେଳା ରହିଛି। ଦିବା 4ଟା 29 ଗତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 13 ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ରାତ୍ର 9ଟା 9 ଗତେ ରାତ୍ର 9ଟା 53 ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ 12ଟା 49 ଗତେ ରାତ୍ର 2ଟା 17 ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହରେ ପୂଜା ପଧାଦି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛନ୍ତି ରାତ୍ର 7ଟା 41 ଗତେ ରାତ୍ର 9ଟା 9 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରେ ପରେ ତୁଳା ରାଶି ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୃଷ ମିଥୁନ ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ରାତ୍ର 1:26 ଗତେ ସିଂହ ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। 1:26 ପରେ ସିଂହ ରାଶି ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 46 ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରଥମ ରଜ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 46 ମଧ୍ୟରେ 7 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ 6ଟା 46 ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରଜ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 7 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ରହିବ। ଏହି ଦୋଷରେ ତାଙ୍କର ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ। ମାନେ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ପତି ସାଙ୍ଗରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରେ। ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରଣୀୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରଜ ଦର୍ଶନ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ପରେ ପରେ ଆମର ଯିବା ଆଜି ଦିନରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କ'ଣ ନ ଖାଇବେ। ବେଲ ଆଜି ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ ରହିଛି, ବେଲ ଆଜି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦିବା 10ଟା 14 ଗତେ ଆପଣ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆପଣ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲିମ୍ବ ପିତା ହେଉ, କଲରା ପିତା ହେଉ, ଏସବୁ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦିବା 1:26 ପରେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ତୃଣକାଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ତାକୁ ଆଜି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ନିଷେଧ ରହିଛି। ତୃଣକାଷ୍ଠ ଛେଦନ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି, ଆପଣ ପାଇଁ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆଜି ଯିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 12 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରଥମ ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି। 1/1, 2/1, 3/1 ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳିତ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ରୁହନ୍ତି, ଉଗ୍ରତା ରୁହନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳିତ ରୁହନ୍ତି, ଊର୍ଜା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଊର୍ଜା ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାରେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ନବମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସାଥ ଦେଉଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାଥ ଦେଉଛି। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କାଳରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ହେଉ, ମାନସିକ ହେଉ, ଶାରୀରିକ ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବ, ମନରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଜି କାଳାତିପାତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୂହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବେ, ତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଥିବେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ କି ସଂଘ ସାଥିରେ ଥିବେ,
ଯେଉଁମାନେ ସଂଘବାଦ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଘ NGO ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବେ। କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିବା କାମ ଆଜି ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି, ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଥା ଯଦି କହିବା ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ବଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବେ ନା ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାମ ବଦନାମ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ସଂକେତ ଦେଖାଦେବ। ଅପମାନ ଯୋଗ ପାଇବେ, ଅପଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କାଳରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତ ହୋଇପାରେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ମାନସିକ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା ଆଘାତ ଲାଗିବେ। ଯାତାୟାତ କାଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବିପଦରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ପାରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ, ଯାନବାହନରେ ଗଲାବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଷ ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ରହିଛି। ଆପଣ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥର ଠକାମି ଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବ୍ୟୟ କରିବେ। ତ ସେ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗାର ରହିଛି। ତ ପରେ ଯିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ମେଣ୍ଟାଲିକି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 6, ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚଳିତ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଦଖୋର ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଆପଣ କାମକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ସଦାସର୍ବଦା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହାରନ୍ତିନି, ହାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଫେଲୁଅର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଥର ଅସଫଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚରେ ସୋପାନରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆଜି କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ଭାବ ଯୋଗ ରହିବ। ମନ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିବ, ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ସୁଖର ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି କାଳାତିପାତ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଲେ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଥିବେ, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଥିବେ, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥୁନ ରାଶି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷତିର ଦିନ ଅଛି, କଷ୍ଟର ଦିନ ଅଛି, ପୀଡ଼ିତ ଦିନ ଅଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦିନ ଅଛି। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବୁଧଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର
चतुर्थ राशि होउचंदी कर्कट राशि। कर्कट राशि रे आज ग्रहाधिपति होउचन चंद्र। माँ कोमल सदृश आपण समस्त कर्कट राशि व्यक्ति विशेष केबे असफलता होतने समस्त कार्य सफलता अर्जन करती कारण आपण होउचंदी आपणकर ग्रहाधिपति हेले चंद्र। चंद्र होउची माँ मातृ सदृश आपण कोमलता सहित समस्त काम को नरम सहित मनरे प्रेम भाव सहित सरलता सहित समस्त संगे मिशंती कार्य करती से आपण समस्त प्रशंसा भाजन होती समस्ते आपन भल पाती एवं आपण मध्य किछि अन्य व्यक्ति विशेष कार्य करी आपण प्रशंसित होती आपण भितर थिबा जो अंतर्निहित गुण मातृ सदृश कोमल सदृश प्रेम भाव स्नेह श्रद्धा भाव आपण मन को प्रलोभित करे अन्य को मोटिवेशन करे अन्य को आपण भितर थिबा जो गुण को से लालायित होई आपण को सदा संपन्न होती। ये हूँ कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान जेहेतु षष्ठ चंद्र अच्छी आज शत्रु को विजय करेंगे शत्रु को जय करेंगे रोग को जय करेंगे आपण को ऋण यदि थी ऋण को मुक्त कर आज आनंदित हेबे सफलता हेबे आज पराक्रम बुद्धि पाइब आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे इंटरव्यू देते निश्चित रूप आज पास करेंगे आपणकर आज पराक्रम बुद्धि जोग रही स्पोर्ट्स लाइन रे यदि खेल लाइन रे थिबे आज सक्सेस हेबे आपण जेकोसी जगह यदि लटरी खेली कि आपण को कौन मानी मुकदना कोर्ट कचेरी थाई पारे तो से सफलता हेबे शत्रु को आज मित्र परिणत करेंगे समस्त पराक्रम बुद्धि जो मैंने चाकरिया थे से अत्यंत उत्तम रहिबो कारण उच्च पदाधिकारी आप शुभ दृष्टि रहिबो आपणकर सहयोगी सहचारी माने जो थे आपन को सहयोग करेंगे समस्त कार्य सफलता आज अर्जन करेंगे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम आज पुंजी निवेश करेंगे किंबा पुंजी रे जेकोसी जगह आज इन्वेस्टमेंट करथिबे आज सफलता अर्जन करेंगे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति रही पिला मानक पाठ पढ़ारे जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौथे से माने सक्सेसफुल हेबे जो मैंने सांबादिकता लाइन रे अछंती जो मैंने सभा समिति राजनीति लोक मैंने अच्छा से आज उत्तम दिन रही आपणकर इंजीनियर डॉक्टर ठू आरंभ कर जेकोसी सेक्टर जी भी आज कार्य कर समस्त आज सफलता दिन अच्छी आज खुशी दिन अच्छी आपड़ यात्रा करूँ जेकोसी स्थान आप सफलता पाइबे आपण कौटू ना कौटू आपणकर आज गुप्त धन आज कौन क्षेत्र में जेहेतु आपणकर कर्कट राशि आपणकर कौन एक महिला ठारू अर्थ प्राप्ति जोग रही व्यवसाय रे उन्नति करेंगे आर्थिक स्थिति छोड़ आज कुसंग त्याग कर सत्संग आज मनोनिवेश करेंगे आज निश्चिंत रूपे समस्त कार्य सफलता कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम पराक्रम पाइबे पूर्वर दुरारोग्य जो थे रोगक्रांत थे रोग पीड़ित थे आज निश्चिंत रूपे रोग मुक्ति हो मन आनंद पाइबे ऋण थी ऋण को मुक्ति प्राप्ति हेबे निश्चिंत रूपे आप शत्रु को जय करेंगे मानी मुकदना कोर्ट कचु लाभ मान हे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ आपणकर समस्त क्षेत्र में आज उन्नति जोग रही जेहेतु कर्कट राशि रे षष्ठ चंद्र रही तो निश्चिंत रूपे आप पराक्रम बुद्धि तो करेंगे तो आपन कौन एक नुआ नूतन द्रव्य गृहपाई आप किणी खुशी अनुभुक्त हेबे लाभवान हेबे सफलता हेबे जो मानकर 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि से मान सतर्कता अवलंबन कर केतबेले ना रात्र संध्या 6:46 पर आपण को सतर्कता अवलंबन कर कारण आपण दिनटी आज अत्यंत अशुभ रहिबो काष्ट रहिबो जो मानकर 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि से मानक पई आज दिनटी अशुभ रही तेणुक आप शुभ संख्या रही 2 शुभ रंग रही आपणकर धला आराधना माँ भुवनेश्वरी देवी को आराधना करंतु नतुबा चंद्र महाग्रह मंत्र को पाठन करूँ आपण दिनटी आज अत्यंत शुभ हम तो समस्त देवादेवी पाखे आज स्मरण करूँ देवादेवी को आज मातृ सदृश आपण पूजन करूँ आपण घरे थिबा झियो माने हूँ नारी माने हूँ समस्त आज मातृ सदृश स्नेह श्रद्धा करी आपण पूजन करूँ तो निश्चिंत रूपे आज दिनटी आपण अत्यंत शुभ हम तो कर्कट राशि कथा गला परे आम राशि चक्र पंचम राशि होउचंती आपणकर सिंह राशि ग्रहाधिपति रवि रवि होउचंती पिता कारक ग्रह आत्मकारक ग्रह सकल शक्तिर आधार समस्त लीडरशिप राज्य भोग करती सरकारी अर्थ प्राप्त हुंती तो रवि होउचंती आपणकर जेहेतु ग्रहाधिपति आज पंचम रही चंद्र आज पूर्वजन्मर जेहेतु सूर्य होउचंती पूर्वजन्म माने पूर्वजन को
ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ପିତାକାରକ ଗ୍ରହ କହି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତି, ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ତ ଇଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜଳକୁ ନେଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭୁଲ ଥିଲା, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆଜି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଇହ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବ। ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତି ହେବେ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ହେବେ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରିବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଅଧର୍ମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ବାଦ ଦେବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇ ଗତି କରିବେ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁକଳ୍ପିତ, ସୁଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସରଳତା ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ବଜର ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା ଆଜି ସେ କର୍ମରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଘବ ହେବ। କର୍ମକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେ କର୍ମରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ସମ୍ପଦ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଜି ଉନ୍ନତ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହୋଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସୁଗମ ପଥ ସୁକୁସୁମିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମନ ଲଗାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଆରାଧନା ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरस जासन सन्निविष्ट केउरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरणमयवपुर धूर्त शंख चक्र उमित्राय नमः रवय नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पुष्णाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवितृ नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः से सवितृ सूर्यनारायण नमः आदित्यस्य नमस्कार जे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम बीजं तेजस्वी च जायते। ये मंत्र को आपण पाठन करते आज दिन आपण शुभ हम। पर राशि चक्र षष्ठ राशि होउचंदी कन्या राशि। कन्या राशि आज चतुर्थरे रहिबे जेतोले चंद्र, तो आपणको कलह सृष्टि करिवे। आपण कोठी ना कोठी का संगे तिक्तता हो पारती, मन मानसिकता मध्य अप्रिय सृष्टि हो पारे। आपणकर बंधुंक साथे आपणको सहयोग जेकोसी क्षेत्र रे आज थिबे, से क्षेत्र रे पड़ोसी साथे हो, आपण परिवार क्षेत्र रे हो, आपण सांग साथी रे होंतु कि कोनोसी क्षेत्र रे आज निश्चिंत रूपे आपणको सहचर सहयोगी संगे आज मनमालिन्य सृष्टि हो पारे, मतभेद सृष्टि हो पारे। कौनसी कारणरू आपणको भितरे मतभेद सृष्टि हो, अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पारे, झगड़ा हो पारे, लफड़ा हो पारे। तो से कारण आप सतर्कता अवलंबन करेंगे। आपन को व्यय वृद्धि खर्च वृद्धि पाइब। गृहकरण आपन जिनस कि खर्चांत हे, मानसिक अस्थिरता हे, मानसिक बुद्धि पाइब। व्यय अत्यधिक कारण आपंकर मानसिक बहुत कष्ट पाइबे। आपंकर जेकोसी कार्य आज लोन कि अन्य जेकोसी कार्य आज थिला, आपण जहाँ सोपान आपण पाइबा कथा, जो आशा रखिछन, जो सफलता को जेकोसी कार्य आज हासिल करने चाहिए, से कार्य आज पेंडिंग रहिबो, पुणी ब्लॉक हो रहिबो। से कारण मनरे आज भाराक्रांत पाइबे, व्यय खर्च हम किंतु एणिंग कमिज। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आज क्षति रही, मानसिक अशांति सृष्टि हम, पारिवारिक विशृंखला हम, आपण मातृंकर सुख हानि घटो और आपणकर गृह
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ଯାନବାହନରେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଥିବେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଖରେ ହାନି ରହିଛି। ଦେହ ପୀଡ଼ା ପାଇବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇବେ ମହିଳାମାନେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ତ ସେ ରୋଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଇ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଗାଇନିକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ 12/6 ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ शुभ संख्या रही आपंकर 5 शुभ रंग रही सबुज आराधना माँ कात्यायनी देवी को आराधना करूँ एवं बुधंकर महामंत्र पाठन करूँ। ओम अश्री बुध महाग्रह सदस्य बुध महाग्रह कात्यायनी ऋषि अनुष्टव छंद अधिदिवसी दिवसाधिपति बुध महाग्रह देवता सुप्रत्यय विनियोग प्रियंगु कलिका सम रूपिणं प्रतिम बुधम सौम्य सर्वगुणपेतं तंग बुधम प्रणम्यम ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सह बुधाय नम। ये बीज मंत्र गोटे ध्यान मंत्र गोटे आपणकर अद्य मंत्र 3टी मंत्र कहली आप पाठन करूँ। आज दिन आप अत्यंत शुभ हम। पर राशि चक्र सप्तम राशि होती तुला राशि। तुला राशि आज तृतीय रे चंद्र जेहेतु तो आपणकर कम्युनिकेशन कंपिटिशन लोक संपर्क भितर ऊर्जा वृद्धि पाइब। निश्चिंत रूपे आप समस्त कार्य आपणकर सहयोगी सांग साथी बंधु मानू जेकोसी कार्य से करें अधूरा हो कार्य को आपन टाणी नहीं कार्य करने पहुँचे। जदि न पारे बर फेरी आसवे आज निश्चिंत रूपे आप बंधु को सहयोग करेंगे। कौन से क्षेत्र में अपरिचित व्यक्ति को आज साहाय्य सहयोग करी खुशी आनंद उपभोग करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त हेबे। समस्त कार्य आज सफलता अर्जन करेंगे। तृतीय चंद्र रही तो आप पराक्रम आज वृद्धि पाइब। कंपिटिशन रे फास्ट हेबे। निश्चिंत रूपे आज धन लाभ मध्य रही व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में निश्चित रूपे धन प्राप्ति हेबे। देइथिबा अर्थ आज प्राप्त हेबे। कौन क्या उधार देइथिबे तो से धन आज फेरी पाइबे। आज अचानक कौन क्षेत्र आज धन प्राप्ति हो पारती लाभवान हो पारती संपर्क वृद्धि हो पारे। कौन बंधु मध्य आपको साहाय्य सहयोग करिपारती। अन्यान्य समस्त व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में आउ अन्य सेक्टर थिबा व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र में आज उन्नति भाग करेंगे। मानसिक जो अस्थिरता पीड़ा कष्ट जोग आज लाघव हम। आज छोट भाई भौणी स्नेह श्रद्धा पाइबे। भाई भौणी को साहाय्य करेंगे और भाई भौणी आज उन्नति देखिए आप खुशी हेबे। आज छोट भाई भौणी खुशी दिन रही आपणकर संपर्क वृद्धि पाइब। आज कोटी ना कोटी नुआ बंधु आपण गृह को आसीपारती कि नुआ संपर्क आप सृष्टि करें। से कारण आज मन में आज आनंदित हेबे। महिला माने आज बहुत खुशी अनुभूत करेंगे। जो मैंने विद्यार्थी मैंने आज पाठ पढ़ार उन्नति हम। तांकर कंपिटिशन उच्च शिक्षा क्षेत्र को जो जाऊे से बहुत आगक जी बढ़े। निश्चिंत रूपे आज अत्यंत शुभ दिन रही। जो मानकर तुला राशि से धन लाभ मध्य रहिबो तो धन कौन क्षेत्र धन लाभ हे व्यवसायी क्षेत्र किंबा जेकोसी पुंजी निवेश करथिबे निश्चिंत रूपे धन लाभ प्राप्ति हेबे। जो मानक 15/7 स्वाति नक्षत्र तुला राशि से आज दिनटी क्षति अच्छी सतर्कता अवलंबन कर आवश्यकता अच्छी। संध्या 6:46 पर आपण अत्यंत दुखर दिन कष्टर दिन रही। तो से कारण जो तुला राशि शुभ संख्या रही 6 शुभ रंग रही मेंटालिक व्हाइट आराधना माँ कमला देवी को आराधना करूँ नचेत आपणकर शुक्रंकर महामंत्र पाठन करूँ। निश्चिंत रूपे आज दिन आप अत्यंत शुभ रही। जो राशि चक्र अष्टम राशि होती तुला राशि। जेहेतु तुला राशि रही अष्टम तुला राशि अष्टम चंद्र रे अष्टम राशि जो तुला राशि तो द्वितीय चंद्र रोचंती। द्वितीय चंद्र रहिले आपण परिवार रे कष्ट देबे। आपण प्रिय कुटुंब परिजन रे कष्ट पाइबे। अर्थ व्यय रहिबो आपणकर धन को नहीं चिंतित हेबे। धन रे क्षति मध्य जोगाजोग देखिछि। तो आपणकर खाइबा पीबा सत्य असत्य वाणी समस्त क्षेत्र में विवाह क्षेत्र में जो मैंने विवाहित पुरुष हूँ महिला हूँ तांकर आज पारिवारिक कष्ट व्यय करेंगे। गंछित रखि संचय कर अर्थ मध्य आज कौन व्याज्याप्ति बहुत खर्च हो पारे। मानसिक टेंशन हो पारे। पारिवारिक विशृंखला हो पारे। आपण व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में आज स्वामी स्त्री मध्य तिक्तता सृष्टि हो पारे। अर्थ को नहीं धन को नहीं कौटे संकट में पड़ पारती। अर्थ को नहीं व्यय करेंगे अजथा व्यय करेंगे खर्च करेंगे। जो काम आप आज मनोनिवेश करने कथा अजथा कार्य मनोनिवेश कर संध्या 6:46 पर आज
दिन तमाम जो कार्य आज असफलता ही आज दुख प्रकाश पाइबे, कष्ट पाइबे, मानसिक दुश्चिंता बुद्धि पाइब। जेहेतु आपंकर द्वितीय चंद्र रही आय मध्य आज कष्ट, आय फल आज कमिज, कष्ट पाइबे, मानसिक अस्थिरता दुश्चिंता सृष्टि हम। तो जो मान 17/8 अनुराधा नक्षत्र बिछ राशि से आज सतर्कता अवलम्बन कर अत्यधिक सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी। तो तेणुक आपणकर शुभ संख्या रही आपणकर 9, शुभ रंग रही लाल, आराधना माँ बगला देवी आराधना करूँ। आज दिन तमाम आपण गाड़ी में जाऊे, बाहर जाऊे, यातायात जाते आज हनुमान चालीसा पाठन करूँ, हनुमान मंत्र पाठन करूँ। हुं हं फट हनुमंते ही नम, ओं हुं फट हनुमंते नम, ये मंत्र को आज प्रत्येक समय पाठन कर कौन असुविधा हबार संभावना ही नहीं। पर जीवा राशि चक्र नवम राशि धनुराशि। धनुराशि आज उत्तम जोग रही कारण आपंकर आज जन्मचंद्र, जन्मचंद्र कौन कले आप जन्म रे मुंडे आज चंद्र रे आपड़ सुबुद्धि देवे। चंद्र हूँ मातृ सदृश, कोमल सदृश, सरलतार प्रतीक। तो से माँ भाई आपन को स्नेह श्रद्धा समस्त को आज करेंगे, आपणकर समस्त प्रशंसा भाजन हे, सभा समिति आज सुचिंतित कार्य करेंगे, भाषण देवे, से आप समस्त प्रशंसा भाजन हे, समस्त भितर प्रिय भाजन हे। आपण सुकल्पित सुभावना सुचिंताधार समस्त काम कर आज कर्म खुशी हे, कर्म सफलता हे, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, आपण मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हम, आपण शारीरिक स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत हम। आज व्यय आय ठारू व्यय आज कम से कारण आप पिलाମାନଙ୍କୁ आज खुशी दे पारिबे, पत्नी को खुशी दे पारिबे। जो मैंने अविवाहित रही आज सांगसाथी महल में आज खुशी व्यक्त करेंगे, समस्त कार्य को सुकल्पित भाव में सुचिंतित भाव में समस्त काम को ठीक नियोजित करी सफलता अर्जन करेंगे। आज जीवन में गोटे आपंकर सानिध्य लाभ पाइबे, आपंकर जीवन में दुख कष्ट जहाँ थिला आज सफलता अर्जन करेंगे। ये थिला आज आपंकर धनुराशि जन्म चंद्र जेहेतु रही आप सफलतार दिन लाभर दिन आपणकर दिनटी आज बहुत उत्तम रहिबो। जो मानकर 19/9 मूला नक्षत्र धनुराशि से मानक टिके सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी कारण आपण राशि रे आपण जो मूला नक्षत्र 19/9 से सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी। संध्या 6टा पर तो आपणकर ग्रहाधिपति बृहस्पति, बृहस्पति आज पीड़ित होती, बृहस्पति कष्ट रोग रही आप पूर्व जन्मर आज प्रारब्ध कर्म आज भोग करेंगे। आपण अर्थ विनियोग जो करेंगे से आज अनिष्ट हम, अर्थ उपार्जन ठारू अत्यधिक खर्च व्यय हवा कारण आप मन में अशांति सृष्टि हम, कार्य असफलता हे, आप शारीरिक असुस्थता को नहीं, परिवार को नहीं चिंतित हे, व्यवसाय को नहीं चिंतित हे, अर्थ को नहीं चिंतित हे। तो से कारण जो मैंने धनुराशि से 19/9 से आज असुविधा रही। तो से कारण आपण दिन शुभ आपण को बृहस्पति महामंत्र पाठन करूँ। शुभ संख्या हूँ आपंकर 3, शुभ रंग हूँ हलदिया कलर लाइट येलो एवं आराधना माँ तारादेवी आराधना करूँ किंबा आपणकर विष्णुंकर सहस्रनाम पाठन करूँ आपण कि मंगलाचरण पाठन करूँ आपण अत्यंत शुभ रही। शुक्लं वरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदन ध्येतं सर्वविघ्नोपशान्तये श्रुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायन्ते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। ओम नमो भगवते। यही भाव में आपणकर विष्णुंकर सहस्रनाम पाठन करूँ आपण आज दिनटी उत्तम रही। जीवा राशि चक्र दशम राशि होती मकर राशि। मकर राशि आज द्वादश चंद्र रही जेहेतु आज निश्चिंत रूपे कौटि ना कौटि अशांति सृष्टि हम, व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, मोक्ष पाइबे, हस्पिटाल भर्ती जोग रही, आप मृत्युवत पीड़ा पाइबे, स्वामी स्त्री दुख आज प्रकाश हम, आप स्वामी स्त्री सुखरे हानि घटव, आप स्वामी स्त्री भितर तिक्तता हो पारे, झगड़ा हो पारे, लफड़ा हो पारे। से कारण आपंकर स्त्री सागर आज मनमालिन्य सृष्टि आज घर को न आसपारती, आपड़ कौटि ना कौटि कष्ट अनुभव करी आज भूल काम करेंगे, भूल कार्य आज लिप्त रे, असाधु मेंटर आज लिप्त रे, मानसिक अस्थिरता रे, पीड़ा पाइबे, कष्ट पाइबे, शारीरिक ठूर समस्त कार्य आज पीड़ित हे। आज व्यवसाय वाणिज्य परिवहन को छाड़ी अजथा कार्य आज मनोनिवेश करने कारण आप व्यवसाय क्षति हम,
ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସଫଳତା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମକର ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଭୟ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନସିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହାନି ଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ହେଉଛି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ତ ଆପଣ 21/10, 22/10, 23/10 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶନିଶ୍ଚର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରିବେ, ଅଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ପରେ ପରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ରାଶିକୁ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବଶୁଭତା ଭବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ। ଗୃହରେ ବିବାହାଦି ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ବିବାହ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ତ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପାଇବେ, ସୁସମ୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇ ଆପଣ ମନରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ସେ କରିଥିଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ, ଆଜି ଖୁସି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ, ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହେବେ, ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବେ, ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବେସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବେ, ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନରେ ଥିବେ, ସରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅଛି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶୁଭତା ଭବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସର୍ବସୁଖ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବେ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଡିଜାୟାର ଅଫ୍ ଗେନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଜି ଗେନ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ଯୋଗ ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ତାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଖ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରୋଜଗାର ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 24/11 ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ, ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ ବା କଳା। ଶନିଶ୍ଚର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି, ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଲାଭ ଦେବେ, ସଫଳତା ଦେବେ। ଆଜି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 26/12 ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ମାନେ 27/12 ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 26/12 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମ କରିବେ, ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂତନ କାମ କରି ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ, ସଭା ସମିତିରେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ହେବ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ସଫଳତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି ଲାଇନରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଡ଼ଭାଇସଟା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ
बर सदृश कार्य करिवो आशीर्वाद प्राप्त हो आपण आज समस्त प्रति आज शुभ चिंता करी शुभ कार्य करी समस्त सफलता करेंगे आपण सफलता हवा सहित तो अन्य मानकर मध्य आपण सफलता करेंगे अन्य मानकर मध्य आज साहाय्य सहयोग करी तांको निश्चित रूपे उन्नतिर पथरे तांको अग्रसर करेंगे और कार्य आपण सफलता हे से काम आज आत्मतृप्ति मिल आत्मशांति मिल व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में उत्तम रही चाकरी क्षेत्र उन्नति रही विद्यार्थी मानकर मध्य अन्यतम क्षेत्र में उन्नति रही जो मैंने कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू दौथे से आज दिन में सफलता अर्जन करेंगे समस्त कर्म आज नूतन कर्म करी आज तादरे प्रशंसित सफलता एवं कार्य पितांकर गुरुजनकर सहयोग रहिबो उच्च पदाधिकारी आपण प्रति शुभ दृष्टि थिबा कारण आपण ये आपण कोनोसी आज कुसंग त्याग करी कुसंग रे मनोनिवेश करेंगे व्यवसाय वाणिज्य निश्चित रूपे आज दूर स्थान को जाई आपण रोजगार करेंगे नूतन कर्म करी आज सफलता हे समस्त कर्म आज निश्चित सफल हे जो मानकर 26 पाइबार से सतर्कता अवलंबन कर आपण दिन आज शुभ होगापी आपण शुभ संख्या रही आप 3 शुभ रंग रही आपण हलदिया रंग एवं आराधना माँ तारादेवी आराधना करूँ कि बृहस्पति मंत्र पाठन करूँ कि विष्णुकर सहस्रनाम पाठन करूँ आज दिन आपण अत्यंत अभाव प्रत्येक दिन भली आज कहूँ जीवनचर्या आप शज्या जो सका प्राप्त उठुंट शज्या पर बसी कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसंदे पर्वत स्तन मंडली विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षम क्षमस्यम जो आप पाद स्पर्श करेंगे ये मातृ माने धरती माँ को भारत माता को जो आप वसुधा पर आप पाद रखिए ये मंत्रटी पाठन करेंगे शज्या पर बसी पाठन करेंगे पर आप स्नान करेंगे सकाल समय स्नान पर आपण गृहर ब्रह्मस्थल ईशान्य दिशा माने पूर्व उत्तर दिशा को मुख करी आपणकर ओं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ये मंत्र को पाठन करूँ 11 थर उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोत्तमक नृसिंह विष्णुभद्र मृत्युमूर्ता नम्यम आपण स्वास्थ्य जनित स्वास्थ्य ही संपद शरीर ही आपणकर प्रकृत बंधु शरीर को ठीक कले शरीर जो सदा सर्वदा ठीक आपणकर संसार समाज रे निश्चिंत रूपे आपणकर समस्त भीतर परिचय सृष्टि भल हम आपको समस्ते सम्मान करेंगे समस्त आपण सहयोग लोड़े आप सहयोग करें तो जिते शरीर आपणकर आपको धोखा देव शरीर आपको कष्ट पाव शरीर पीड़ित हे तो आपड़ कौन सांगसाथी संसार समाज किसी भी आपको भल लगे कौन क्षेत्र में आपणकर सुख समृद्धि प्राप्त हेबे नहीं प्रकृत बंधु से कहे शरीर माँ बापा रे बंचा पर्यंत स्त्री तार बंचा पर्यंत किंतु आपण शरीर हूँ आपन को सदा सर्वदा आप साथी रहा आप मला पर्यंत मान जीवा पर्यंत यह दामर आप परित्याग करिया पर्यंत आप शरीर आपको साथ देव से कारण आपण शरीर प्रति सब ध्यान दिंतु स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु शरीर को ठीक रखिले आपण परिवार आपणकर संसार समाज सांग साथी बंधु बांधव समस्ते आपन को प्रिय भाजन हे समस्ते आपन को भल पाइबे आपण साथ संपर्क रखिए नचेत शरीर जो आप कष्ट अनुभव करेंगे आप समस्ते दूरे जी आपन से शरीर को निरोग रखापी प्रत्येक दिन सकाळे प्रातः काले स्नान पर आपण यही उत्तम मंत्र को पाठन करेंगे आपण गृह बसी नाम ध्यान करेंगे टिके ऋषि ऋण को सुझे एवं पितृ ऋण को टिके सुझे सूर्य को जल अर्पण करेंगे सूर्य नमस्कार प्रिय आत्माकार ग्रह शरीर निरोगकार ग्रह से सूर्य मंत्र प्रत्येक दिन पाठन करूँ कि आसन करूँ नाम ध्यान करूँ एवं तापर आपणकर कार्य बाहर आप कार्य करूँ निश्चित रूपे आप जीवन टी यही भाव में जदि आप अतिवाहित कर पालन कर चलन चलुंट तो आपणकर गोड़े केवे कंटा भयबनी कि कौन प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेबे छोट मोट जदि असुविधा है तो सी आपणकर विलीन हो आपको कौन दुख कष्ट देव नहीं ये थिला हूँ आमर आज दिन सुविचार कथा आपण या पालनीय पालन करी जदि आप चलुंट आप जीवन में सुख समृद्धि पाइबे धन प्राप्ति हेबे समस्त कार्य आज सफल हम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कस्य दुख हे आपड़ जब प्रथम आसते आम ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर टे करदे छोटिया कमेंट देवे आज दिन राशिफल पर जदि आपंकर किसी जदि आपण लाइफ रे किसी उपकृत होते आप सफलता अर्जन पाऊे आमर जो नीतिवाणी आम प्रदान करुँ कि जातकर विश्लेषण करुँ कि जोग कर्ण उपर आप आलोचना करुँ कि दैनंदिन राशि उपर आम आलोचना करुँ कि वास्तु टिप्स जो गृहकरण गृह निर्माण पद्धति आमको बुझुंट कौन सी मात्रा आप उपकृत होती आम लाइक करेंगे शेयर करेंगे छोटिया कमेंट देवे आ शेयर कले कौन हम ना आप जानवा सहित आप उपकृत होगा सहित
ए समाज रे समस्ते प्रत्येक परिवार उपकृत होंतु ये होची हमर प्रथम लक्ष्य। तो आपण आम लक्ष्यटा आपन को पूर्ण करंतु ये होची आपण पाखरे हमर विनम्र प्रार्थना। जय जगन्नाथ, जय मां सरला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।